ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ବିଲୟରେ କିଏ ବିରାଜମାନ? କିଏ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି अलौकिक सत्ता किए भरी दिए जीवन रे संजीवनी? मनीषर सबु प्रयास जेते बेले निरुत्तर हो जाए आपे तार मुंड नई जाए से अनादि अलौकिक शक्ति आगरे हृदय रे भरी जाए अजना भक्ति अंतरात्मा तार गुहारी करी उठे माँ माँ माँ। अज्ञानतार अंधकार मध्य खोजी बुले से असहाय मनीष तार स्नेहमयी माँ को हे माँ तमे ही सबु सृजनशील शक्तिर उत्स ए सारा जगतर आदि सत्ता परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया आदि शक्ति। अहंसी तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् कामान्वितानां न विपना नराणाम् रमाश्रिता आश्रयन्ता प्रयान्ति आदिवासी बहुल ओडिशार पश्चिमांचल रे लोकधारार परंपरा महान। द्राविड़ सभ्यतार धर्मधारा देवी मानक एक मुख्य भूमिका रही। कृषिभित्तिक समाज रे नारीर प्राधान्य प्राचीन कालर अनस्वीकार्य। मातृकैन्द्रिक परिवार ही देवी उपासनार एक बलिष्ठ धर्मीय धारा। देवी महात्म्य दुर्गा शाकंबरी बा शस्यपालिका भावे परिचिता। दुर्गा ही पाटणेश्वरी समलेश्वरी भुवनेश्वरी से ही माहेश्वरी। विभिन्न अंचल राजा जमीदार गौंतिया मानक प्रचेष्टा लोकदेवता को नहीं यात्रा अनुष्ठित हो आसुछि। लोकदेवता प्रत्यक्ष भाव यात्रा समय आश्रित मानक सुख दुख बुझिबा पई स्व आसन त्याग करी नगर परिक्रमा करिथांती। ओडिशार पश्चिमांचल शक्ति पूजा समयक्रमे सामाजिक पार्वणर रूप धारण करिछि। लोके करिबे तते पूजा अनेक देवे बड़ी पूजा तकु होइबु प्रसन्न अनेक हेब तोर नाम ग्राम ग्राम रे करी स्थान पूजन्ते होइबु प्रसन्न अंतरे करी किए केते अनेक नाम तो जगते। अध्यापक श्री भारत भूषण बघेल ये जो लोकयात्रा रही विभिन्न देवदेवी यात्रा अनुष्ठित होची एथिरे विशेषकर लोक संपर्क प्रतिष्ठित होची लोक संपर्क वृद्धि पाउची। अन्य गोटे कारण होची लोक विश्वासटा से देवता को केंद्र करी विभिन्न कहानी गढ़ी उठी। देवता को केंद्र करी से अंचल रे विभिन्न अनुष्ठान अनुष्ठित होची विभिन्न पर्वपर्वाणी पालित होची। सेही हेतु लोकंक भितर सामाजिक भाव आदान प्रदान होची सांस्कृतिक भाव आदान प्रदान होची एवं सेटा मनोरंजन धर्मी हेले मध्य लोकंको निश्चित भाव में किछिटा प्रभावित करुछि। ए अंचलर जो विभिन्न यात्रा रही प्राय सबु जाक यात्रा देवी परंपरा बा शाक्त परंपरा सहित संपृक्त रही। ए अंचलटा होछि
ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଡ଼ଜାତ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ କୁଆଁରୀ ପାଟଣା ବୋଲି ବି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ? ଦେବୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବୈଦିକ ଦେବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସାଧାରଣ ଶାକ୍ତ ଦେବୀ ଭାବରେ ପରିଚିତା। ମାହେଶ୍ୱରୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେବୀ ସେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦେବୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳଣୀରେ ପୂଜିତା। ଦେବୀ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲୋକାଚାର ଅନୁସାରେ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆଖାଇରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଦେବାଟା, ନବାନ୍ନ ଦେବାଟା ବା ଗୁଣି ପକା ଯେଉଁଟା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଗୁଣି ପୂଜା ଆକାରରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହୋଲି ସମୟରେ ଫଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବୈଦିକ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେମିତି ହିସାବରେ ଦିଆ ହେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, সেই ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପାଇବା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଶାକ୍ତ ପୀଠର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଡୁମାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୂଜିତା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରକ ରାଜବଂଶର ରାଜା ତୁଷ୍ଟିକର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭଞ୍ଜ ଶାସକଗଣ ଓ ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଉପାସନା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଖେମଣ୍ଡି ରାଜକନ୍ୟା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମହାରାଜା ରାଜରାଜ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିବା ବେଳେ 2 ଗୋଟି କାଷ୍ଠଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସର କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦଶପୁର ଗାଁରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦଶପୁର ଗାଁଟେ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଳଦ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଦଶପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଘଷି ହେଲା। ସେଇ ଖୁଣ୍ଟଟା ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋର ଖୁଣ୍ଟଟା, ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ, ତାର ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ତୋର ବଳଦ ଢାଳି ଦେଇଛି। ଅତଏବ ତୁ ଏଇଠି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ମୁଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲେ ତୁ କରିକରି ମୋତେ ପୂଜା ଆରାଧନା କର। ଦଶପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ତାପରେ କିରାବାହାଲ, ସର୍ଗୀପାଲି, ରାଣୀପାଲି, ଏଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ। ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ 2 ପ୍ରକାରରେ ଏମାନେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଶକ୍ତି ବୋଇଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର
ସେ ଭିତରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଜାଗାରେ ବେଲପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ନଭୋଗ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଦଶପୁରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବା ବୈଷ୍ଣବୀ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବଳି ଦିଆ ହୁଏ, ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପାଖରେ ବଳି ଦିଆ ହୁଏନି। ଯଦି କୌଣସି ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଦେବୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ବେଲପତ୍ରରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ବା ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିରାବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତୀ ରୂପେ କିଭଳି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ନାହାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ରାଣୀପାଲିରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଖୁଣ୍ଟଟେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ଜରାସିଂହା ଜମିଦାରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଇଟା, ସେ ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ପଢ଼ିକରି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ, ଜାଣେ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁରୀ ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୟ କଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ତମ୍ଭଟେ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ରହେନ୍ ଗଛରେ ତିଆରି ଖୁଣ୍ଟ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ବା ପୁଅଜନ୍ତିଆ ଦିନଠାରୁ ଦେବୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୀଠରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 16 ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆରଣ୍ୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ 12 ତାମ୍ବି ଚାଉଳରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ। ପୂଜକ ପୀଠରେ ଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମହୁଲ ବାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଆଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ ଓ ହୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନବମୀ ଦିନର ଭୋଗ ପରେ ଡୁମାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବରୁଆ ଦେହରେ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା ଓ ମୁହୁରି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମୟ ବିଶେଷରେ ବରୁଆ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡୁମାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜକ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାରିଗୁହାରି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପରେ ଦେବୀ ପୀଠକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦହି, କ୍ଷୀର ଓ ଘିଅରେ ଦେବୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ସମାହିତ ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି। বাসিনী করিরি পুবাহিনী কর কৃপা গুহারি ঘেনি খড়গ করে ধরিণ ফল কর নাশন অত্র জগত স্রষ্টা মাগো মাহেশ্বরী। রূপকু ধরি গিরিরু অবতরি গিরিজাপতি বিষহরি দেব গুহারি ঘটিছি সর্বপুরী।
कड़िका रूप धरी गो माँ गो माहेश्वरी। माहेश्वरी मंदिर ट्रस्ट किराबाहाल अध्यक्ष श्री रामनारायण महाकुर। যাত্রা সময় বহুত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম हुए, अनेक थर नाट प्रतियोगिता हुए, क्यों थर पाला भी प्रतियोगिता हुए, क्यों थर कीर्तन भी प्रतियोगिता हुए, तापर डालखाई भी प्राय डालखाई रेगुलर हुए। आम दशहरा जात्रार मुख्य माने सांस्कृतिक कार्यक्रम हूँ डालखाई। प्राय केते लोकंक भिड़ होता है एटी प्राय डेली हाराड़ी 3000-4000 लोक भिड़ हुए और लास्ट दिन 5-7 लोक हमें पूर्णावती दिन। को को अंचल भक्त मैंने आसता भक्त मान तो आम मेनली बलांगीर सब डिविजन सारा प्राय आसती, तार सहित पाटनागढ़ साइड रू भी आसी, टिटलागढ़ आड़ू भी आसती, सोनपुर साइड रू भी आसती और सालेभटा आड़ू डुंगरीपाली पुला आड़ू भी भक्त मैंने बहुत आसती। आगरू जो राजा महाराजा माने थिले किंबा जमीदार गंतिया माने थिले से माने एभली यात्रार पृष्ठपोषकता करुथिले, वर्तमान यार परिचालना किभली भाबरे होउची? आमे निजे तार पृष्ठपोषक और आमे निजे तार परिचालना करी, गाँ लोक धरिक निजे परिचालना करूँ। किभली भाबरे एठिपाई पांठी संग्रह करथांती? पांठी तो आमर हेन्ता किछि विशेष पांठी नाही, आमर निजर हाथुर सब खर्चा करी करी एटा सब यात्रा करा हुए। एमती किछि यात्रा माने लगे कौन चांदा वसूली करा जाए नहीं, किंतु भक्त माने जे जा घिओ नड़िया चाउल चूला जहाँ आसवा मंदिर के आसे, चांदा कौन करा हुए जहाँ करूँ आम निजे निजे करूँ। आमको मुख्य यादे अर्थर सम्मुखीन बहुत होची, आम मंदिर बनाबा परिषद बने भी नहीं पार्छुँ, आम मंदिर बनाबा लगे आमर सब बहुत असुविधा होचे, आउ निजे आम निजे हाथ जहाँ खर्चा कर यात्रा कर पार्छुँ। आउ किभली सहयोग पाइले ए यात्रा आहुरी भल भाबरे भविष्यत रे अनुष्ठित होई परिबा बोली आपण मन करंती? इटा आम जहाँ आमर सरकार यदि किसी आम सहयोग पाऊँ सहानुभूति पाऊँ बेले यात्रा आउ भल भाव हेबा आउ भल सुरखुर रे भी हो पारबा। ए जो माहेश्वरी देवी रहिछंती देवींकर पूजा पद्धति किभली भाबरे होइथाय? पूजा सकालू मंदिर खोला हेबा, मंदिर खोला हेकरी मंदिर रे सब साफ सुथरा करा हेबा, तापर सब देवी को स्नान करा हेबा, स्नान कराले फूल चंदन सब दिया हेबा, फूल चंदन तांको फल भोग हेबा, फल भोग हैला परे एठी से सकाल बेलर काम सरी गला, तापर सब भक्त माने सेन रहबे। संध्या रे देवी को धरी करी हमर जनता की हमर से दुलदुली बाजा अछि, दुलदुली बाजा धरी करी आमे बंध को गाधी जिमु, बंध रे गाधी करी देवी को गुधे करी आनमु, गुधे करी आनला परे एठी होम हेबा, होम हे साला होम कोन रो अग्नि जेकरी पुजारी रंधा बढा करबा देवी को लगे भोग, देवी को लगे पूजा भोगा रंधा बढा के साला परे जाके पूजा हेबा, पूजा ही साला परे आलती हेबा, आलती हे साला परे एठी भोग लागबा, भोग लगे हे साला परे जाके फिर हमर जदि भक्त मन लगे फिर पुजारी रंधा बढा करबा। अब से जन पूजा हला भितरे बोरुआ आसबा, जा जहाँ गुहारी गुहरा जहाँ करबार छे पूजा सले बोरुआ आबा, गुहारी गुहरा जार देबा से मनकर गुहारी सुनबा से। तेबे ए जो माहेश्वरी देवी रहिछंती आपणक संप्रदायर लोकंक सहित तांकर कोन संपर्क रहिछि? आम चेष्टा जोगरू डुम्बाल आउ माहेश्वरी देवी संगे आमर संपर्क रही जाउछ और सेदिन आम देवी को आम निज इष्ट देवी बोली मानि आउछु। कौनसी कारणरू दैवात खुंट उपड़ी गले ताकू नईरे विसर्जन करा जाय थाए। नूतन काठरे देवी आकृति तैयारी करी 16 उपचार पूर्वक पुनः प्रतिष्ठा करा जाए। खुंट को देवी रूप में कल्पना करी कला काछेणी घागुड़ी दे पूजा करा जाए। स्तंभरे गर्त करी देवी नाभिमंडलर कल्पना करा जाए। किराबाहाल ग्रामर वयोज्येष्ठ व्यक्ति तथा यात्रार मुख्य पुरोधा श्री बिरंची महाकुर। हेरा सब डुमाले गोला बे खर्चा सब करब जिमु जे अदा बजा गजा धरी करी अदा जंगलू रहन गछ काटी आनमु सेने ये गछ के बरण करी करी बामन लागी करी आनी करी चसा पूजा करी रणघर बोलू माने से रणघर रखी करी ताके प्राण प्रतिष्ठा जीवनाश करा जीवा तारो पूजा जीवा
আর জুড়া কোটকে জুড়া মূর্তিকে উহুলা ଯିବା କେନ୍ ହିସାବେ ଜୁହ୍ନା ଖମ୍ର ବିସର୍ଜନ କରାହେସି? ବୋଲା ସେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇକି ହେଇକି ପଡ଼ବେ ନହେଲେ ତ ହଲି ଯିବେ ବୋଲେ ବିସର୍ଜନ ତାକେ ଆମେ ନିଜେ ସେ କାଢ଼ିକରି ସେନେ ରଖମୁ ବିସର୍ଜନ ହେଇସାରିଲେ ଯାଇ ନଚିଏ ନେମୁ আর সেনে উহলামু পানি বিসর্জন নেই হলে নেই হয়ে আর কদিন যাত্রা করমু বিসর্জন করে চালে যে আর এরপরে ই খুঁটিয়ে জীবনাশিনী করা যায় তাকে বিসর্জন নি করা যায় ଯାତ୍ରା ସମୟାଥି ପୂଜା ଧ୍ୱଜା ସମୟାଥି ଆପଣ କାଁ କାଣା କରସନ୍? ପୂଜା କରସୁଁ ଯାର ଯେନ୍ ଡୁମାଳ ମାନେ ଉଚିରି ଯିବେ କାହାକେ ଛତ୍ର ଧର ବଲମୁ କାହାକେ ଘାଟକେ ଗାଇ ଯିବା ଲାଗି କାହାକେ ବାଡ଼ି ଧର ବଲମୁ କାହାକେ ଯେ ଏନ୍ତା ବର୍ଗା ଯାଏସି। ତ ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା କାଲିଆ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଦିନୁ করে ଆସୁଛନ୍ ଇହାଦେ ବି କରୁଛନ୍ ଆଗକେ ବି କେତେ ବছର করবে ତ କାଁ କାଣା ସୁବିଧା ହେଲେ ଇ ଯାତ୍ରାଟା ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇପାରବା ଆହୁରି ଲୋକ ଇଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରବେ? ভবিষ্যতে যদি লাগি যদি সরকার সাহায্য দিয়ে জমিবাড়ি দিয়ে খরচা দিয়ে তাহলে ভাল ভাবে পূজা হেবা ভাল ভাবে লোকে খাইবে পিবে ভাল ভাবে সুস্থ হবে মন্দির ভঙা হয়েছে মন্দির গলে হয়ে পারবা আমি নিজে কলাটা আমাকে যে কষ্ট মিলুছে সরকার সাহায্য কলে আমাকে কষ্ট নেই মিলে সে মন্দির যারা হয়ে যা ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରାର ବରୁଆ ଶ୍ରୀ ଖୁନଲା ମହାକୁର ସରସ୍ୱତାର ନେଇ ଥାଏ ପହଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ବୁଡ଼ସି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ହେଟା ଆମେ ନି ଜାନ ହୁଏ ତାରପରେ କେତେବେଳେ ତକ ହୋସ୍ ବୁଡ଼ିକିରି ଥିସି? ହନ୍ ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ତ ତାରପରେ ଫେର ସୋର ଆଇସି ତାପରେ ଫେନ୍ ସରା ହେବା ଯେତେବେଳେ ତମର ହୋସ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ତମର ଭିତରେ ଦେବୀ ବାହାରି ଥିସନ୍ ହେତ୍କି ବେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣସ ହଁ ପରେ ଶୁଣସୁଁ ସେତ୍କି ବେଲେ ତମେ ଜାନି ପାରୁଥୁସ ଯେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଏ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଆଏ ବୋଲି ଜାନି ନି ପାରି ହୁଏ ମୁଇଁ ବୋଲିକରି ତ ଜାନି ନି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବୋଲିକରି ଜାନି ଆଇଲେ ଘରକେ କାଁ କରି ନି ପଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରସ ଲୋକକୁ ନି ଚିହ୍ନି ହୁଏ ତ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ହାରି ଗୁହାରି କରସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ପାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନି ହୁଏ ସେମାନେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କହେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଦଉଥିବ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ ହେସି ହେଟା ବି ସୋର ନାଇଁ ହୁଏ ହେଟା ବି ସ୍ୱର ନି ହୁଏ ତମେ ବରୁଆ ମାନେ এই যাত্রা সময়াথি আর যাত্রা আগ্রু আর যাত্রার পরে কাঁ কাଣା নীতি নিয়ম মানস টিকে বুঝেকিরি কহত খোঁজা তুন শাক বি যেনটা আনমু বি নয়া জিনিস মাতরকে নয়া নি খাবার তো আমি সে দশরা মাসে সেটা ব্যবহার নি করু যদি ব্যবহার করমু সেটা ধুই ধোয়া আনিকরি খাইমু হ্যাঁ 16 দিন তক উপাস রহেমু আর বাকি যেন ইয়াড়ু সিয়াড়ু যাবে 16 দিন তক হারাহুরি আমার 60-70টা হয়ে যাইসু ইয়াড়ু সিয়াড়ু উপাস রহিকরি যেন আইবি যেহলি আমরা 16 দিন তক রহেসু যাত্রা পাতি বি হেসি তো তুমি যেন বরুয়া হউছ মানে কেনতা করি জনা পড়ুছে তুমি বরুয়া হেব বলিকরি কাঁ কাଣା নীতি নিয়ম অছে তুমକୁ যেতেবেলে বছা হেসি যেতেবেলে বরুয়া হেমু এটা তো নীতি নিয়ম বছানি হয় যে তার আইবার থিলে যাহাকে আইবার থিবা তাহাকে আইবা কেনতে গিরি জনা পড়ছি ঝনে এই যাত্রা থি বরুয়া হেবা দেবীঙ্কর বলিকরি আর জনা বলে টিকে টিকে করে জনাবা হাত গুড়ি থল্লা থল্লা বাগির হেবা তারপরে এতকে ভোগ সস বি নি করে যেন না মন হইকরি বসিকরি রহিথিব হেন্দা করে সে দেবতা যদি ফুটলে যাকরি তারপরে যাকরি ভাল লাগবা নাহলে দেহি মুড়কে সদা বেলে ভিড়ু দেবা না পিড়া বাগির লাগুথবা দেহি মুড় মতে বি কেনতা লাগলা জনা নি পড়লা জর 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 বাগির হয় আর হাত গুড়ি পড়ি যাতে বেলে খাইলে বি বাতি বাতি করে আর দেহি মুড় সরসরে আসে তারপরে গুড়িকে আবারকে বরুয়া হেলা দেবী মাহেশ্বরী শাক্ত মতরে সে মহাকালী মহালক্ষ্মী স্বরূপা মা তমে অমৃতময়ী করুণাময়ী আশ্রিত ও অসহায়ের আশা তুমি মা তমে হি সর্বশক্তিময়ী স্নেহময়ী তমে হি সর্বমঙ্গলর কারণ
शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी